बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। बस समझ नहीं आती क्या बात करें क्या ना करें। अल्फाज जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। मुल्क पाकिस्तान में जुल्म, जबर, वहशत, बर्बरियत, कत्ल गारत और नाइंसाफ़ी का जो एक बरहना नाच है जो पूरी दुनिया देख रही है, तो उन पे इंसान को समझ नहीं आती कि वो क्या रिमार्क्स दे। यानी कि कल शायद जो है वो परवेज़ मुशर्रफ को तो सुनाई गई सज़ाए मौत, और फिर हमारे प्यारे और हमारे लाडले भाई और हमारे शहीद भाई और हमारे निशाने हैदर का एजाज़ जो है के हकदार भाई अरशद शरीफ भैया, तो उनके शहादत पाक के 1.5 साल बाद जो है वो रिमार्क्स पास हुए हैं कि उनके बारे में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये तो वो। तो मतलब ये है कि जो अदालतें हैं इस मुल्क की, पाकिस्तान की, वो उसको सज़ाए मौत सुनाते हैं कि जो मर चुका है, जिसने जो पूरी कौम का मुजरिम, किसी एक बंदे का नहीं, 10 बंदों का नहीं, 20 बंदों का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुजरिम। तो जनाब अदालतों ने इंसाफ किया और उसको सज़ाए मौत सुना दी। और फिर अरशद शरीफ भैया जब उमर अता बंदयाल से और जितने भी हाई कोर्ट के जो हैं जजेस वगैरह बाकायदा तौर पर लेटर लिखते रहे, ख़त लिखते रहे कि चीफ साहब मेरी जान को ख़तरा है, मुझे थ्रेट्स आ रही हैं, मेरे ऊपर मुज़हिका खेस जो हैं FIRs काटी जा रही हैं, मुकदमे किए जा रहे हैं बगावत के, गद्दारी के, कत्ल के, चोरी के, डकैती के। तब किसी को महसूस नहीं हुआ। उन्होंने अपना हक और सच का रास्ता इख्तियार किए रखा और एक मिसाल कायम कर दी इस्तकामत की, एक मिसाल कायम कर दी इस्तकलाल की, मिसाल कायम कर दी हक और सच के रास्ते पर चलकर इमाम अली मुकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरवी की। उन्हें पता था कि उनके पीछे दरिंदे लगे हुए हैं, इसके बावजूद उन्होंने हक गोई से पीछे हटना तो बहुत दूर की बात, मुअख्खर करना भी जो है वो मुनासिब ना समझा। अपनी मुबारक जान को बचाने के लिए वो कीनिया तशरीफ़ ले गए, UAE। वहाँ के हुकाम को मजबूर किया गया, मजबूर तो नहीं, बहरहाल उनसे ये फरमाइश की गई कि ये हमारा मुजरिम है, इसको वापस लौटाया जाए। तो जो है वहाँ से फिर कीनिया गए और फिर कीनिया के उजाड़ में जो है वो अपने अवाम में पाकिस्तान से मुखातिब रहे, और उन्होंने अवाम पाकिस्तान की जो मोहब्बत है वो उनके अंदर इस तरह से समाई हुई थी कि जब उन्हें कहा जाता कि अरशद अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, तो आगे से फरमाते कि बच्चों को अल्लाह पालेगा। तो ये है बात हक सच के। जब हम माजी में देखते हैं तो बहुत सी शख्सियात हैं जिन्होंने हक और सच के लिए अपनी जानें दी और इरादतन दी। तो आज के दौर में जो है अरशद शरीफ भैया की जो मिसाल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो माशाल्लाह से उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनका रुतबा, तो अल्लाह पाक ने तो उनको बहुत ज़्यादा रुतबा अता फरमाया कि अवामुन्नास, अवाम पाकिस्तान किसी भी सूरत और कभी भी अरशद शरीफ भैया को नहीं भूल सकते, और उनके लिए दुआएं और उनके लिए मतलब उनकी फ़ैमिली के लिए बेहद्दो हिसाब दुआएं, अकीदत, एहतराम, मतलब उनकी इज़्ज़त, उनकी आबरू पर कुर्बान हो जाते हैं अवाम पाकिस्तान। तो लेकिन इन जजेस ने क्या किया? इन जजेस सोए हुए थे। इन्होंने
پتہ نہیں یہ نشہ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، یہ سوئے رہے سوئے رہے سوئے رہے۔ ارشد شریف بھیا کو پھر مار دیا گیا، پھر بھی یہ سوئے رہے، جناب کوئی آ نہیں سکتا تو کوئی کیس نہیں لے سکتا، وکیل ڈر گئے، سارے ڈر گئے۔ اب جناب انصاف یہ ہے کہ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو زخموں پر نمک اور مرچیں چھڑکنے کے برابر ہے۔ یہ لوگ پہلے زخم دیتے ہیں، پھر اسی زخم کو کرید کرید کر تڑپاتے ہیں، اسی زخم پر مرچیں لگا لگا کر تڑپاتے ہیں۔ بہت بھیانک ہے یہ چیز، بہت بھیانک ہے جو قاضی عیسیٰ کر رہا ہے۔ وہ اپنے انجام کو بھول بیٹھا ہے، وہ اپنی قبر کو بھول بیٹھا ہے، وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈال کر جو کھلم کھلا ناانصافی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے اپنی مکروہ شکل پر۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ عوام پاکستان اس کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہر ماں بہن بیٹی توتلی آواز میں بچے کہتے ہیں اللہ کر کے تو مر جائے قاضی عیسیٰ فائز، تو ہمیں بہت ستا رہا ہے، بہت تنگ کر رہا ہے۔ حیران کن حد تک یہ ناانصافی کر رہا ہے، اور حیران کن حد تک عوام پاکستان ڈٹ گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مارکے میں، یہ جو حق و باطل کا مارکا 9 اپریل 2022 سے شروع ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کتنا ٹھہر سکتے ہیں یہ 25 کروڑ کے آگے 25,000 یا 2500 لعنت ہے، ہزار لانتے ہیں ان تمام ججز پر جو اللہ کے اوپر کے آسمان کے خدا کا حکم تو نہیں مان رہے، لیکن زمینی آقاؤں کا، زمینی خداؤں کا حکم مان کر کھلم کھلا ناانصافی کر رہے ہیں اور بھول بیٹھے ہیں۔ جس دن ان کے سروں پر اللہ کی لاٹھی پڑے گی تو کہیں چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ بس ہم نے ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا۔ اس آزادی کی جدوجہد میں اگر ہم دنیا سے چلے جائیں تو شہید، بچ جائیں تو غازی، اور کوئی بھی مارکا ہو، راستے سے فرق پڑتا ہے، انجام سے فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ رب العزت و جل مالک بے حد رحیم اور کریم ہے، اور اللہ سے بہت امید ہے اور بہت یقین ہے کہ اللہ ہماری فریادوں کو ضرور سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔